كل نهار اثنين واربعة حتى للأربعة متاع العشية نقعدوا معكم نحكيو كل مرة على خدمة جديدة، على قطاع جديد جيب حذايا. اليوم زاده خديجة أبو شندي. عسلامة خديجة. عسلامة هاجر. سيرين حكيت في الإخراج محمد الأحمر في الديجيتال، خاطر تشوفونا على شانيل يوتيوب ولا على لينكدين متاع إكسبريس اف ام، في انتظار أنه مارك زوكربيرغ يرضى علينا ويرجع لنا الباج فيسبوك متاعنا. معكم هاجر بوجمعة في الميكرو. دونك اليوم نحكيو على لي ميتي دو لاسيستانا، وهذوما يشملوا برشا كيلعات بوكو معناتها بوكو دومين. Exactement. Alors, الأشهر في مخاخنا هو l'assistanat administratif. Donc, نسمعوا ياسر assistante administrative, assistance bureautique, نسمعوا بزاده l'assistante de direction. Donc, on sait tous que c'est un poste clé. Parfois dénigré, parfois mis en valeur, tout dépend de la société. Oui. Mais في برشا معتقدات وفي برشا des mindsets, c'est un poste bas d'échelle, et c'est un poste اللي ما يخلصش برشا, ou c'est Oui. un poste pas forcément pour une personne اللي قارية برشا. وننساو اللي l'assistanat, c'est un poste qui est clé, c'est un poste de coordination générale, parfois pour toute la société, parfois pour le directeur général et le codir ou le plateau administratif, ou ساعات تدخل في des secteurs معينين ou تدخل aussi في des métiers معينين. Voilà, فما l'achat, la gestion. Exactement. En fait, on a معناتها ديما حاجتنا بحد باش pour déléguer نقولوا خلي ياخذ شويه بارتي من المسؤوليه، معناها في اي ديريكسيون كما قلت انت في اي دومين من الاسيستون دو ديريكسيون اللي هي تمس تقريبا معناها لي بروفيل الكل، لي ميتي الكل ديبارتمون وحده معناها مستحق الاسيستون. شنو نحكيو كيما كل مره شنو البروفيل يعني بون ابري كل ميتي بيان سور باش يكون قاري كان جيستيون، باش يكون قاري جيستيون كوميرس ما نعرفش انا ادمينستراسيون جو سي با، اما لو بروفيل معناها لي سوفت سكيل سورتو ديما اللي ناكدوا عليهم. Alors, par rapport au secteur, oui. Donc, il y a un certain background technique. Par exemple, quand on a un assistant achat, on a un background في l'achat, la gestion industrielle, les acquisitions de fournisseurs, il y a la partie douane, il va travailler sur toute la partie paperasse. Oui. Donc, il maîtrise toute la chaîne administrative du volet achat. Après, ce qui est bien, c'est que quand on est sur un volet d'assistanat, si on maîtrise une bonne partie administrative et qu'on arrive à s'adapter, نجم تلقى بلاصتك في d'autres départements ou في d'autres secteurs d'activité. Pour l'assistant de direction, c'est un poste clé qui peut être gestion, marketing, d'ailleurs, on a beaucoup d'assistantes aujourd'hui Fitons qui sont très performantes, qui ont fait des secteurs complètement بعاد اللي لقاو روحهم من بعد خاطر chômage, ما لقاوش خدمة، ما بعيدة قريبة، en fait voilà les défis de tous les jours. conversion معناها بدلوا. وجو كوا معناتها واحد من لي ميتي معناتها من المهن اللي تحمل ياسر البريسيون. برشا ضغط عليها. Il faut beaucoup de patience et il faut supporter beaucoup de stress et beaucoup de pression. Effectivement, c'est l'abd اللي بيجي في الواجهة وإلا اللي بيجي يتحمل أي خطأ ينجم يوصل. C'est une personne qui doit être très à l'écoute, je dois les instructions exactes. C'est une personne qui doit être rigoureuse, elle va appliquer, elle va rédiger, elle va traiter des informations, elle va convertir les informations هذوكم. Si c'est l'assistante du DG par exemple, لازم تعرف وقتاش تعدي تليفون، وقتاش ما تعديش، شكون يدخل، شكون ما يدخلش، أوقاته، البلانينغ نتاعو. Donc il y a beaucoup d'organisation dans ça, il y a beaucoup de soft skills اللي كيما قلت انت. Faut supporter beaucoup de pression, faut gérer beaucoup de stress، خاطر شكون كلمة تفا باش تاخذ برشا وباش ترجع خاطر elle est pas dans cette fonction là. كما قلت انت من الاول خديجه، قلت حاجه مهمه ياسر معناتها تري امبورطون، انه اليوم في المايند سيت معناتها في العقليات ياسر البوست سوز استيمي، ياسر البوست معناتها نخزروا له تقولش عليه سو ميتي الوغ كو بالعكس معناتها سي ان ميتي معناتها بيلي عرسه من عرس لونتربريز اليوم لاسيستون دو ديريكسيون. تري بيان بي معناها برشا حتى كي تسمع اسيستانت حتى كي نكلموا احنا بور ان بوست ولا بور ان ريكروتمون، لا انا ما نخدمش اسيستانت، ما عندنا c'est on dirait que c'est dénigrant. تقولش عليه c'est un poste très bas d'échelle متعب ماهوش ما عندوش une carrière ولا il peut pas évoluer. Alors que ceux qui évoluent le plus c'est ceux qui maîtrisent les piliers من الاول في l'assistanat. معنا اليوم les plus grands chefs projet تعداو بالphase assistant projet. تلقاش une ONG qui recrute un coordinateur ولا un directeur projet ولا un chef projet alors qu'il est jeune diplômé, il doit passer par le volet assistanat. C'est là où il يمشي يشوف reporting, c'est là où il يمشي يشوف les fiches, le suivi, la coordination du projet qui fait شي تعدى
pour pouvoir après évoluer. Et on a par exemple des assistants de direction qui sont beaucoup plus payés que des responsables dans des sociétés. Oui. C'est vraiment un poste qui est clé. اي بون بتاتر زاد العقليه جايه من الفات اللي كيفاش كومون لو بوست اي بيرسو كيفاش الناس تشوفوا اي كيفاش تتعامل معاه زايده في الانتربريز انت قلت سي تري بيان باي مي اسكو سي تري بيان باي بارتو Alors, si on considère le poste comme il est, oui. Après, Rana, on fait beaucoup de confusion entre la secrétaire, Oui. entre la chargée d'accueil, l'office manager et l'assistant de direction. Voilà, فما confusion كبيرة. Une grande confusion. المفهوم نتاع البوست بيدو. Exactement. Une chargée d'accueil n'est pas une assistante de direction. Une assistante de direction راهي عندها فكرة ونظرية على كل ما يصير في وسط شركة. تنجم تعرف حاجات اللي pour des responsables et des directeurs et des choses qui sont confidentielles. Elle prend certaines décisions. Elle s'occupe de la facturation, elle s'occupe de la gestion des fournisseurs. Elle fait le choix et le sourcing des fournisseurs. Donc تدخل في حاجات اللي d'autres responsables ما عندهمش لهم accès. Elle a accès directement à la direction générale. Elle manipule beaucoup d'informations qui sont confidentielles. Donc, un volet qui est très important en termes de thiqa, en termes de shnoua tekhou, de shnoua ta'adji. Par exemple, si on parle de licenciement, elle pourrait être au courant. Si on parle de recrutement tarif, si on parle de finance, fatourat, banque, qbada. C'est vraiment un poste qui est très important. Après, on a tendance à n'ahtaqrou à la vue le terme d'assistant. Alors que non. اوكي الاسيستون حتى في كي نحكيو على فيلم على مخرج نحكيو على اسيستون رياليزاتور اللي تبدا البوست اللي بداو فيه اليوم مخرجين كبار في العالم معناها سي ان بوست موجود في لي ميتيي دو لار في لي ميتيي دو لا فينانس في لي ميتيي الكل فما سكون ابل ان اسيستون بوليفالون اليوم فسر لي اكثر شويه البوست. L'assistant polyvalent est une personne qui va pouvoir assister tout département. يكون موجود il est central في شركه نجم انا في le département commercial نستحقوا pour faire le suivi des commerciaux ولا باش يعمل لي un tableau. نجم l'achat يستحقوا على خاطر il a besoin d'un appui عنده un très grand sourcing de fournisseurs ولا سلعه كبيره جايه. لوجيستيك نجم يستحقوا. الفينانس غدوه نجم يستحقوا باش يهز ورقه ولا باش يخدم سيزي نتاع des fiches compta. Toute personne pourrait avoir besoin de ça. C'est une personne qui est centrale et qui est polyvalente. Elle sait faire beaucoup de choses. Elle manipule beaucoup de technicité. Les traliat نجم تدور على plusieurs départements. D'accord. اليوم point de vue recrutement. اليوم معناتها انتم vous êtes معناتها en plein dedans معناها في الريكروتمون كيفاش معناها البروفيل معناتها recherché est-ce que قاعدين يلقاو فيهم est-ce que فما كيما beaucoup de métiers فما كريز ولا لي بروفيل ماهمش معناها موجودين اللي البروفيل اديكوا خلينا نقولوا. Alors oui, en termes de qualité, c'est vrai que ça on trouve un فرق بين l'offre et la demande. Et dans quel secteur précisément tous les secteurs. Mais bon, principalement on a au service, IT, conseil, moins que industriel. Industriel, ils arrivent à trouver, c'est vraiment très technique, c'est achat, c'est logistique, c'est administratif, ou de passerelle, généralement, si elle a eu une première expérience, elle sait exactement quoi faire, comment faire. Après, on a besoin par exemple d'assistantes qui parlent très bien français, c'est un poste encore une fois très central. C'est une personne qui connaît ma client, c'est une personne qui connaît ma fournisseur, c'est une personne اللي تكون مع une délégation, elle peut appeler pour réserver pour un vol, elle peut appeler un hôtel à l'étranger, donc elle a besoin de manipuler. Ça a on a des assistantes qui parlent français, anglais, parfois italien, parfois allemand, parfois des langues qui sont très spécifiques. Avec des clients qui sont très spécifiques, voilà, le DG est d'une nationalité étrangère. Donc on a un problème principal في langue. D'accord. On a aussi un problème de, encore une fois, de mindset. De NABH, ok, je fais tout ça, mais je ne veux pas être appelée assistante. Ou elle allait, j'ai déjà fait assistante, maintenant je veux être responsable. Alors que non. De l'autre côté, on a d'excellentes assistantes qui ont une carrière d'une dizaine, quinzaine d'années, où généralement celles qui réussissent aussi, c'est un métier phare, j'aime ce que je fais, je développe les compétences que j'ai, je n'ai pas besoin d'être responsable ou directeur. D'accord. L'importance, c'est pas concrètement le titre. كما حكينا على les commerciaux ساعات كي يلقى روحه il a le profil avec la commission il n'a pas envie de مش d'évoluer معناتها il garde il part sur l'expertise et pas le management le titre il veut garder le poste. Maintenant en termes de formation continue إذا كان تلقى le bon profil c'est une question qui se pose انت قبل حكيت على اللغات peu importe assistante de direction polyvalente assistante d'achat peu importe اما عنده مشكلة عنده lacune. Est-ce que اليوم انتم en tant que recruteur vous écartez le profil تقول لي والا تاخذوا وتخم في formation pour compléter معناها au cas par cas والا كيفاش تتصرفوا؟ Alors لهنا c'est différent. كان نحكيو par rapport par exemple à HR Group si on va recruter en interne.
qui نلقاو un très bon d'ailleurs c'est déjà arrivé que si on trouve un excellent profil ولا un potentiel طياره وفما يتخدم فيه وتحسه يحب يتعلم ويحب يخدم après il y a une lacune ولا il y a un manque de compétences quelque part on le prend on le forme et il continue malheureusement qui نحط الكاسكيت نتاع recruteur et je recrute pour autrui non là c'est la perfection ce qu'il demande c'est une fiche اللي انا لازمني نتتوي ونلقى شنو يحب exactement donc s'il exige un très bon français moi je dois trouver un excellent français s'il exige l'anglais kiff c'est l'anglais après par exemple il exige 3 langues une des langues il l'exige pas tellement ça reste un sérieux tatou là je n'ai téléphone quand elle est parfaitement francophone elle est parfaitement anglophone après là c'est vrai elle a pas ce volet là mais je vous conseille de l'avoir mais après on l'envoie en plus c'est délicat quand on est face à un client quand c'est tierce après en interne oui et d'ailleurs tous ceux qui recrutent pour eux-mêmes il y a devant cette situation et après ça reste des décisions stratégiques. Est-ce qu'il a le temps Est-ce que réellement il a confiance en ses capacités d'apprentissage Est-ce que الحاجة هذيك تستحق باش يتعلمها في شهر ولا في عام Mais si on parle de la maîtrise de la langue française, ça il y a la prononciation, il y a la phonétique, il y a la grammaire, la conjugaison. Est-ce que يعرف يكتب باش نعلمو يكتب لولو جديد Est-ce que juste النطق باش نحسن فيه Est-ce que ما يعرفش جملة وباش نعلم Oui, donc اليوم des profils نتصور في الريكروتمون برشا beaucoup de sociétés préfère انه l'assistant يكون عنده باقي peu importe le domaine معناها assistant ou quoi يكون عنده une certaine expérience donc اليوم في beaucoup de métiers هنايا مش كان assistant بركة d'ailleurs les jeunes معناتها souvent البروبليماتيك هذا يقول لك كي نلقاو انونس معناها يحبوا expérience من 5 ل 10 سنين وقتاش باش نعملوا هالاكسبيريونس كان حد ما ياخذنا واحنا ما عندناش expérience انا ديما ce que je dis toujours les annonces de 5 à 10 ans ne correspondent pas aux jeunes diplômés il y a des annonces pour jeunes diplômés il y a des annonces pour responsables pour directeurs pour experts فما شكون اليوم il investit في un jeune diplômé pour assistant معناتها pour le prendre comme assistant bah oui beaucoup d'accord si j'ai fait pour ne pas nommer mais si je fais telle université et que j'ai une licence en administration des affaires ou en commerce international et les khawaliena par exemple d'être assistant logistique ou d'être assistant achat mais باش ندخل معمل en tant qu'assistant خاطر باش تعمل عليه في برشا حاجات باش تصيب له معناها فولي كبير من الخدمه تنجم تاخذه هو جون ديبلومي exactement 5 à 10 ans on va pas chercher un assistant achat on va peut-être chercher un chargé achat on va peut-être chercher un responsable achat 10 ans d'expérience je m'en نحكيو على directeur achat اليوم les jeunes diplômés il y a une très grande problématique راهو كي تهبط une annonce لازم تقرا من التيتر تقرا d'accord معناها كانوا اسمه ديريكتور ما تحلش ومن بعد تقول طالبين 10 سنين و20 سنه quand tu vas faire la recherche d'opportunités tu dois taper les termes assistant dans ton domaine chargé pas chercher responsable احنا راهو يجيونا دي سي في de personnes qui sont encore en stage PFE et تلقى حط titre de poste تحت اسمه manager d'accord c'est normal que بعد تلقى يلوج على manager c'est normal تلقى بعد ما يشكي يحبوا 5 و10 سنين وي نحبوا 5 و10 و20 و1 و2 و3 و4 مي يمكن خاطر دوموند على لي بوست اللي مستحقين اكسبيريونس اكثر من non c'est pas vrai même statistiquement donc c'est juste une impression ماهيش صحيح statistiquement c'est une impression quand on est en train de chercher on doit savoir comment chercher pour chercher là où ça sert absolument rien du tout كي نحب نلوج باش ما نلقاش زناني نلوج باش ما نلقاش il faut cibler voilà il faut cibler il faut avoir de bons termes il faut refaire la recherche معناها كان نقعد نلوج انا خرجت جون ديبلومي اليوم نقعد 4 شهور ولا 5 شهور جو سوي شوماج وقاعده نقول راني نلوج في لو بوست اكس ما سيغتان مومون ليه لوجت الجمعه هذايا اكس لوج ايغريك لوج زد اقلب بالانجلي اقلب بالفرنسي شوف يا كي جاب il y a plein de sites d'employabilité il y a des réseaux sociaux d'employabilité اليوم il y a même des groupes sur Facebook et sur Insta oui تلقى عليهم des offres d'opportunités لوج لازم شاسع ولازم il est ciblé mais en même temps c'est un entonnoir نمشي نزيد حاجه في les critères mais اليوم حتى en termes de budget راهو il faut se mettre dans la tête que les entreprises cherchent plus de jeunes diplômés que de postes clés راهو directeur نلقاو un directeur ما جابش يكون عندي ديريكتور اشا وديريكتور اشا وديريكتور اشا وديريكتور ولا 4 5 ديريكتور ريسورس هيومان باغ كونطخ نجم نكون عندي في الديبارتمون ريسورس هيومان un directeur un responsable et 4 5 jeunes diplômés oui donc 4 5 assistants plus logique tout simplement exactement donc موجود donc c'est recherché en fait معناها
tout dépend du secteur. C'est un métier اللي يقبل الريكونفيرسيون، يقبل ناس جايه من دومين وتحب تمشي معناتها تحب مستعده سادابت للسوق معناتها نتاع المارشي نتاع l'emploi وتمشي للاسيستانا. Et plein de centres de reconversion maintenant sont en train de reconvertir vers les métiers d'assistanat, principalement d'assistant de direction. D'accord. اللي تلقاه عامل un autre métier, ils prennent la base du métier اللي كان يخدم فيه ولا القرايه اللي قراها, ils le reconvertissent en assistant du même métier. D'accord. Ça d'un côté, d'un autre, il y a même les centres tertiaires, l'IOM, on a des BTS en assistanat de direction. D'accord. Maoujoud, qui est excellent d'ailleurs, c'est un parcours de 2 ans, avec je pense 6 mois de stage, et c'est vraiment le parcours qui synthétise en fait le métier d'assistant de direction, où il y a exactement شنو لازمها تعرف شنو ما لازمهاش تعرف الحاجات اللي لازمها تخدم عليهم. Et du coup on a après une formation elle est dédiée pour ce métier là. Et ça c'est excellent معناها باهي انك تبدل بان الفورماسيون موجوده جوستومون باش تحلك دي زوريزون جدد. فما شوماج معناها on peut pas le nier chiffre à l'appui اما باقي يقعدوا حتى en plein crise de chômage تلقى فما دي بوست فارغين خاطر البروفيل ماهوش موجود ولا اللي مشيت حتى على بطاقه تعريف مش مساعد. ولا شنو باش نحط على ولا كيف يسالوني العباد شنو باش نقول. يعني parfois il faut arrêter de penser aux autres et penser un peu à soi. Mais je peux commencer comme assistante et finir comme directeur. On passe tous par là, on est tous passés par là. Et s'il y a une certaine compétence اللي باش تخدم ما يساعد حد انك تقعد في الاسيستانه. هو راه فما فولي بسيكولوجيك وفما مع انسان قرا وحلم معناتها وقرا برشا دوك يحب ماذا بيه دوما يكمل القرايه سابوتي معناها اي عال قليله يقعد في الدومين تاعو مش ديريكتومون مدير. اما اليوم صافي ان بوتون حتى من غير ما تتعدى بسونتر نتاع ريكونفيرسيون الكل قرينا حاجه مش كلنا معناتها برشا فينا قرينا حاجه ومشينا لحاجه اخرى معناتها par la force des choses. C'est la flexibilité, l'ouverture d'esprit. هذاك علاش من الاول لازم حتى قبل ما تقرا لازمك تسال تشوف تفهم. مش خاطر نحب نمشي نعمل مش خاطر نعرف خاطر نمشي. Il y a de l'autre côté, est-ce que le marché d'emploi recrute dans ça? Est-ce que c'est un métier qui est demandé? Est-ce que c'est un métier qui ne va pas mourir? انا من هنا ما كملت انا ال5 ولا 3 سنين ما هو مات. Si on parle de personnes par exemple qui sont plus dans اليوم tout ce qui est dextérité ومخولين tout ce qui est digital. انا ما نعرفش انا داكتيلو اليوم فما شكون يستعمل فيه. À un certain moment, avant que ça ne meure, il ne faut pas appuyer ou نقعد نخدم في حاجة ولا نقرأ في حاجة اللي نعرف مش تنفعني. Faire un choix qui est beaucoup moins émotionnel, beaucoup plus objectif quand on fait des études. Et si on a envie de travailler في الحاجة اللي قريناها, là il faut tabler sur les formations, il faut tabler sur les certifs, il faut tabler sur les stages. يبداو les stages تاعي orientés مش على خاطر ولد عمتي ولا خالي ولا بابا يخدم في تيل enseigne نمشي نقيد ورقة ونتعدى نتاع هاني عملت stage. Il faut que j'arrive à acquérir des compétences. Il faut que je mette des noms d'une certaine renommée dans le secteur اللي أنا نحب نخدم فيه. Stage PFE نحط في مخي اللي هو pré-embauche مش encore une fois juste ورقة باش نرتاح باش نهز دبلوم. Et c'est là où انت تلقى الكارير اللي تحب عليها وكان تحب تخدم في السيكتور هذاك تخدم فيه. Mais si on fait pas d'efforts, faut pas demander la lune. وكوتي بروفيل وسوفت سكيلز يمكن لازم تكون عندك زاده اوفرتور ديسبري مش انك تمشي معناتها من بلاصه اخرى للاسيستانه انت ان طونك معناها اسيستون بامبور دو ديريكسيون بوليفالون داشا لازم تكون عندك ادابتابيليتي خاطر اليوم لي ميتي قاعدين يزيفوليو يتبدلوا لي زيكزيجونس قاعدين يتبدلوا دونك انت بيدك معناها بسيكولوجيكمون تكون عندك سيت فورم دو دانتيليجونس سكي باش تتاقلم معناها باش نحكيو برشا على التكنو ليرنينغ دون اليوم ليفولوسيون دي ميتي. انا قبل لو ميتي داسيستان ايد secrétariat par exemple était beaucoup plus axé sur la paperasse. هز ورقه جيب ورقه اطبع ورقه فاكسي ورقه صحح هز له يصحح الباراف رجع الباراف بس c'était vraiment très limité. اليوم si une assistante de direction ne sait pas envoyer de mail, ne sait pas réceptionner de mail, ما تعرفش تحل un site web, elle fait des recherches, ما تعرفش تبعث un bon de commande, ما تعرفش elle arrive à voir une facture, Word, Excel, PowerPoint. Non. اليوم فما دي زوتي نحكيو على الانتيليجنس ارتيفيسيال المده هذه برشا ونحكيو عليها تخوف وباش تاخذ بالعكس اليوم كان نستعملوها كم اوتي جوستومون دون سي ميتي حتى لي لاكون ولي فيبليس نتاعك لي بوين فيبل نتاعك تنجم تعوضهم اليوم كان تعرف تستعملها حتى سانز انتيليجنس ارتيفيسيال باغ اكزومبل وورد راهو يصلح الاورتوغراف والغرامير اوتلوك كيف تكتب ميل ميساج ما فيها باس كان تو ني با سور تشوف بالروج فسي اون ليني اللي تتسطر اللي من بعد تمشي تشوف لي سوجيستيون اللي فما تحل ثبت ça on n'a pas besoin forcément d'intelligence artificielle. Pour les présentations, il y a des sites aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, تكتب لي حاجتك تعطيك des modèles qui ne sont pas que sur PowerPoint. Il y a Gamma par exemple, Itir Tiran et c'est gratuit.
هاي يكتب لك ميل معناتها يعاونك انت ابخي Exactement. تو بو ريفورمولي وتحط لي بوزوان Exactement. تاعك دونك اليوم كيما قلت انت معناتها مايند سيت سي ان تي بو هو Il faut معناتها changer. فوالا Faut changer. il faut changer اليوم خاطر كل شيء قاعد يليفولو كل شيء يتبدل لازمنا معناتها نتاقلموا معناتها باش ما نفلتوش لي زوبورتونيتي تو Exactement. سامبلومون ما تشراو فما حد شيء خايب فما حد شيء لا ماهوش on va dire qui est dégradant mais il y a aucun métier qui est dégradant. تحلك Ça, c'est البيبان او كونترير معناها باش Exactement. تدخل لونتربريز يحتمل هي في سيكتور انت ما كنتش تتخيل تخدم فيه باش تحلك Exactement. بيبان اخرين دونك Exactement. Et c'est des personnes qui sont tellement polyvalentes. Il n'y a aucun métier d'assistant qui n'est pas polyvalent. Je me dis qui travaille dans un métier qui est en train d'assister autrui ou d'assister le département lui-même. Ça, on n'assiste pas des personnes. Abed te femme assistant, manera ou t'es pas falten. Non, c'est pas vrai. Je peux être l'assistant, voilà, le coordinateur général de tout un département. Voilà. Il y a des assistantes, par exemple, commerciales, qui sont très importantes dans le cadre d'une entreprise, voilà, d'une industrie qui a un très grand département commercial. Elle est suivie. Tracking, GPS, كراهب تبع مشي ما مشيش client, réclamation, gestion, c'est très important. En fait, c'est le bras droit du directeur commercial. Exactement. Ouais. Et donc il faut arrêter avec ces mindsets et avec ces les خاطر التيتر والا لا على خاطر كان باش نخدم اسيستانت شغل حياتي كامله اسيستانت ولا لا ما نمشيش نخدم اسيستانت خاطر قال شنو ce n'est pas très bien payé والا c'est dégradant par rapport à la société والا باش يبداو يهزوا فيا ويجيبوا من البيرو. C'est pas vrai. Au contraire. Et c'est des métiers اللي عليهم demande. اليوم dans le marché, c'est demandé. برشا وعليهم demande على des profils qui sont très compétents. معناها c'est pas vrai, on demande pas d'assistante qui n'a pas de compétences ou une assistante qui a pas un bon niveau. Nous on est très exigeant. Encore une fois, c'est très bien payé, c'est très bien rémunéré, c'est très bien gradé dans certaines entreprises. À la khâter, on exige un certain niveau. On a des salaires, il faut des salaires de responsables. عندك marge معناها pour négocier الشهرية نتاعك خاطر عندك برشا responsabilité برشا خدمة ça touche un peu à tout côté maîtrise معناها outils côté psychologique زايدة معناها côté intelligence émotionnelle ça demande autant معناها بالوقت وبعد الوقت disponibilité يدخلوا قبل ويخرجوا من بعد. Et tout ça à la fois effectivement donc c'est un métier pilier زايدة معناها pratiquement les métiers كلهم ولاو piliers اليوم كي نحكيو عليهم معناها ما فماش un métier واحد اللي تقف عليه une entreprise et ça c'est tant mieux donc كلهم c'est autant d'opportunités وما عادش فما كيما قلت انت معناها métier محقور ليه معناها كلهم tous les métiers se valent quasiment باش تمشي وش تقدم l'entreprise. Merci beaucoup خديجة بوشاندي. Merci Cyrine, merci Mohamed كانت معكم هجر بوجانا في الميكرو.